Alors, salam alaikum, marhaba bikoum sur la plateforme d'enseignement à distance ديال le groupe scolaire Moustaqbel Juge. Alors, aujourd'hui, غادي نهضروا على comment ajouter un devoir à un cours pour les apprenants. C'est-à-dire, نطلبوا من les apprenants يديروا un devoir à domicile et يعطيونا un retour. Le retour غادي يكون sous forme un fichier Word ou PDF ou Excel bien sûr. Alors, نكونيكطاو le compte ديالنا اللي هو le compte d'enseignant. Voilà. نمشي لمي cours ديالي ندخل le cours ديالي اللي هو le passé composé des verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Voilà. Je clique sur activer le mode édition. غادي تطلع لي واحد لا فenêtre ديال لو كور ديالي فيها لي ديفيرون سيكسيون ديال لو كور. الوغ هنا في هاد لا سيكسيون هادي الثالثه عندي devoir. بغيت نحط un devoir. Alors je clique sur ajouter une activité ou une ressource et je cherche devoir. Voilà, عندي devoir, je coche devoir, je clique sur ajouter. Après, طلع لي la fenêtre ديال paramétrage ديال le devoir. Alors, نحط le nom ديال le devoir, conjuguer le verbe. Par exemple, le verbe avoir au passé composé. نحط une petite description. هاد la description يمكن لها تكون une indication. يمكن لها تكون واحد يعني bibliographique اولا واحد الجيد pour faciliter la réalisation ديال الدوفوار على les apprenants. يمكن لي نحط n'importe quelle يعني indication هنايا في هاد la partie description et je coche afficher la description sur la page de cours. Après fichier supplémentaire يمكن لي نحط un modèle de devoir على شكل document word او PDF بحيث انه l'apprenant غادي يتبازا على هذا الموديل اولا يعمر داك الموديل انديكي ويحط لي داك لو روتور. alors je glisse le fichier le modèle اللي يتبازا عليه l'apprenant باش réaliser le devoir. alors voilà عندي paramétrage ديال la disponibilité. هنا يمكن لي نحدد فوقاش غادي يكون عنده الحق يعني يحط لو devoir. date de la remise par exemple هنايا devoir غادي يبان له à partir من aujourd'hui. date de remise نحدد par exemple le 2 avril. هنايا date limite يمكن لي نحدد لا date limite اولا نخلي devoir مفتوح. يمكن لي يرجع لو devoir فوقاش ما بغا لان لا date limite غادي تليميتي عليه لو روتور فواحد لا date معينه. يمكن لي نخلي لو devoir يعني لا date limite مفتوحه. فوالا type de remise يعني غادي يمكن لي هنايا نحدد يعني لو تيب ديال remise واش تكست اون لين او لا remise دي فيشي. نخليها remise دي فيشي لان بغيت لابرونو يرجع لي ان فيشي devoir se forme un fichier يخدمو يعني في لا ميزون وي يرجعوا لي يرجع لي ان فيشي. نومبر ماكسيموم دو فيشي ا روميتر يمكن لي نحدد شحال ديال لي فيشي عنده الحق يحط ان فيشي 2 20 etc. الوغ ولا طاي يمكن لي نحدد لا طاي ديال لو فيشي نخليها في 128 ميجا اوكت. فوالا هادوما لي بارامتر اللي هما مهمين بور لو دوفوار ونغاردي لي زوطر بارامتر كيف ما هما. Alors voilà, je clique enregistrer et revenir au cours. Voilà, كنلاحظ في la troisième section عندي devoir, عندي un devoir هنايا.
دابا راه غادي يبان في لي زابرونون وغادي يمكن لهم انهم يحطوا لو دوفوار ديالهم ابخي لا رياليزاسيون دو انهم يحطوا ان فيشي اللي هو لو دوفوار ا فير. Voilà, après je clique sur quitter le mode édition. Voilà, نلاحظ هو le devoir ديالي. Le contenu عندي un devoir. Clique consulter, je clique devoir. Voilà, conjuguer le verbe avoir au passé composé. غادي يبان لا pronom وغادي يكون عنده الحق يحط le fichier ديالو اللي هو le retour ديال هاد le devoir. Alors voilà pour aujourd'hui, merci, à bientôt.